हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ। लिप्सा कुकिंग के आपण मानकु स्वागत। मो रोषेई जब आपण मानकु भल लागुथबो ताने लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे। तळे थिबा घंटी बेल को क्लिक करिवे। प्रथम रोषेई आपण माने देखि पारिए। चलंतु आमे एबे रोषेई स्टार्ट करिवा। कलरा गुट्टा भजा करिवा। म किछि कलरा को भलसे धोईकी नहीं आसी। आमे कलरा एबे कलरा को मु केमिति साइज रो काटुची आपण मानकु मु देखौची। हमर एई साइज रा आमे काटि नै गले। हम गोटे कढ़ा बसै दबा। कढ़ारा किछि पानी दे दबा। से पानी रा आमे किछि लूण दे दबा। रखिथिबा कलरा को आमे सही पानी रा छाड़ी दबा। ताको 20 मिनिट पाई आमे ढाकिया पाई छाड़ी दबा। कलरा को आमे 20 मिनिट पाई सिजिबा को छाड़ी दबा। आमे कलरा को बेसी समय सिजेइबानी काहेकि ना हम भजाटा भलो होबनी। अल्प सिजेइबे, बेसी सिजेइबेनी, भजा भांगी जिवो। सेति पाई आमे ताको 20 मिनिट पाई आमे ढाकी के छाड़ी दबा। तारे भितरे आमे मसला रेडी करि नबा। कलरा गुट्टा भजा पाई मु किछि सोरिष नै आछि। मु तिके सोरिष अधिक देइछि काहेकि ना भजाटा टेस्ट करिवो सोरिष। जीरा किछि नै आछि। किछि रसुण नै आछि। आ केते पियाज नै आछि। आमे आको सब गुटे मसला करि आनिबा। भजा पाई मसला पूरा रेडी हो गला। देखि पाथुबे मसला मु केमिति चिकन करिके बाटी आनिछि। चलंतु आमे कलरा केते सिजिला आमे देखि नबा। बस आमर एई पोजीशन ला आमे उल्हेबा। आमर कलरा सिजा ही गला। आमे गुटे जागा को सब खुली आनिबा। आमे सब कलरा को गुटे जागा को खुली आनले आपको आमे किछि टाइम पाई छाड़ी दबा ठंडा हवा पाई। ठंडा हो गला ने देखि पाथुबे कलरा केते की सिजिचे। बेसी सिजेबेनी, एई साइज रे रहिबो। देखंतु आमे गोटे चामच साहाଯ୍यर आमे तार सब मंजी की खोली नबा। मु एई भलिया सब कलरा रो मंजी की खोली नेबी। एटा कोहली अछि म सेति पय आ मसला माने मंजीटा खोलिमिनी। टाण मंजी की आमे खोली नबा। एतार भी मंजी सेनको नरम अछि। आमे मंजी खोलिबा किछि दरकार नै। मंजी टाण थिले सब मंजी की गोटे चामच साहाଯ୍यर एई भलिया सब खोली नेबे। आपण माने देखि पाथुबे सब केमिति भारी गला। कलरा को मंजी खोली नै कि एमिति टिके चुपुड़ी देबे काहेकि ना हमर कलरा धियर जो पानी थिबो से पानीटा हमर भारी जिवो। कड़ाई बसै दबा। कड़ाई रे किछि तेल देई दबा। आमे रखिथिबा जीरा तेलर देई दबा। काटिकी रखिथिबा 2टा कंचा लंका तेलर छाड़ी दबा। काटिकी रखिथिबा पियाज को गुटे पियाज पतला पतला करी काटि नेइछि। ताको भी आमे तेलर छाड़ी दबा। किछि भुसुंगा पत्र दबा। किछि मेथी पत्र दबा काहेकि ना हमर मसलाटा बहुत टेस्ट लागिवो। सेति पय आमे पत्र देले आपण पाखर पत्र थिले देबे नने न देले भी चलिबो। आमे खुसनी साहाଯ୍यर आमे टिके डांगे नबा। तापरे आमे रखिथिबा मसला को आमे छाड़ी दबा।
କିଛି ମସଲା ପାଣି ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ସେଇ ମସଲା ଦେହରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେବା। ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆମର 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ନେବା। ବିଲାତିକି ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପି ନେଇଯିବା। ମସଲା ଦେହରେ ବିଲାତିଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମସଲାକୁ ଆହୁରି ବି ଶୁଖିଲା କରିବା। ଆମର ମସଲା ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ମସଲାଟା ହିଁ ହେବ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା ଆମର କେତେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଭଲିକି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଆଣିଛି ସବୁ ମସଲା। ଆକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଖୋଲିଥିବା ମସଲା ଆମର ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲରା ଦେହର ମସଲା ଆମେ ଦେବା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ମସଲାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲାକୁ ସବୁ କଲରାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମସଲା ଦେଇକି କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ କଲରାର ମସଲାକୁ ସବୁ ଦେଇ ନେଇଛି। ଆମର ଏତିକି ମସଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳିଲା। ଆମେ ଏ ମସଲାକୁ ରଖିଦେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ତାକୁ ରାନ୍ଧିଦେବା। କଢ଼ାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ନେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବି ରାନ୍ଧିପାରିବେ। ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରଖିଥିବା କଲରାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିବେ, ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଭାଜିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4ଟା ଲେଖା ଦେବା। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ନଉଟି ଦେବା। ଆମର ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସବୁ ଏମିତି ନଉଟି ଦେବା। କଲରା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଆଣିବା। ଆଉ କିଛି କଲରା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ସେ କଲରାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲେ। ମୋ ରୋଷେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ରୋଷେଇରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।